अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, रियलिटी वाइज टीवी की आज की नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महंगी तालीम के बगैर भी इंटरनेट के जरिए लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, मुकम्मल आगाही हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल रियलिटी वाइज टीवी पर न्यू है तो हमारे YouTube चैनल रियलिटी वाइज टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, ये है जाहिद रहीम, जिसने जब नौशहरा से इस्लामाबाद आकर बतौर ऑफिस बॉय काम किया तो इस दौरान इन्होंने देखा कि इनसे बेहतर पोस्ट पर काम करने वाले अफराद निस्बतन कम काम करते हैं और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। इनके लिए इंटरमीडिएट के बाद अपनी तनख्वाह के बिल पर आला तालीम हासिल करना मुश्किल था, तो इन्होंने इसकी जगह IT के शोबे में हुनर सीखने के लिए शॉर्ट कोर्सेज कर लिए। आज ये 26 साल जाहिद एक सॉफ्टवेयर हाउस में अपने बकौल एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें इज्जत और पैसे ज्यादा हैं, लेकिन योमिया काम का दौरानिया कम। पाकिस्तान में आला तालीम हर गुजरते साल के साथ साथ महंगी होती जा रही है और मुल्क में बेरोजगारी एक बड़ा मसला ख्याल किया जाता है। ऐसे में कई लोग जाहिद की तरह बजरिया इंटरनेट या शॉर्ट कोर्सेज हुनर सीख कर पैसे कमाने के डिजिटल रास्ते तलाश कर रहे हैं। जाहिद अपने तजर्बे से ये बात बड़े वसूख से कहते हैं कि महंगी डिग्री या कम तालीम के बावजूद पाकिस्तान में लोग IT के हुनर सीख कर ऑनलाइन काम के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं। वो बताते हैं कि मैंने देखा है कि इस तनख्वाह पर मेरे आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी और उसी जगह रिसेप्शनिस्ट की नौकरी जारी रखी। मैंने सीखना चाहा कि मुझसे बेहतर पोस्टों पर लोगों के पास क्या हुनर हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये हुनर सीख लूँ तो मेरे लिए कम तालीम कोई रुकावट नहीं होगी। मैंने हुनर सीखने का फैसला किया और नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो से वेब एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का शॉर्ट कोर्स किया। इससे मेरे इम्तिहान के दिन ही मुझे नौकरी मिल गई। जाहिद का मजीद कहना है कि इस हुनर की बदौलत किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में उनकी कदर और इज्जत बढ़ गई। मैंने फिर माइक्रोसॉफ्ट के मजीद सॉफ्टवेयर सीख कर अपने हुनर बढ़ाने की कोशिश की। चीजें बदलती रही। मैं अच्छे पैसे कमाने के लिए अपने हुनर बढ़ाता रहा। जब वो इंटर पास थे तब वो हफ्ते में 6 दिन 8 घंटे नौकरी करने के बाद भी बहुत कम ही पैसे कमा पाते थे, लेकिन अब इन सलाहियतों की बुनियाद पर उन्हें कम घंटों काम करने के बावजूद निस्बतन ज्यादा पैसे मिलते हैं। ऑफिस बॉय की नौकरी के बाद जाहिद अब मसनूई ज़हानत के शोबे से मुंसलिक हैं और डेटा लेबलिंग टेक्नीशियन के तौर पर काम करते हैं। वो मजीद कहते हैं कि डेटा लेबलिंग का काम पाकिस्तान में आम नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इसकी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि आलमी सतह पर इस हुनर की कदर है और इंटरनेट के जरिए मुकामी लोगों को अच्छे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। मार्केट में सिर्फ हुनर या स्किल काम आती है। जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, अगर मैं इसी हुनर तक महदूद रहा और रोजाना की बुनियाद पर खुद को अपडेट ना किया तो शायद 3 साल बाद मैं मार्केट से गायब हो जाऊं। वो समझते हैं कि आला तालीम की डिग्री जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में लोग इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये ऐसे लोगों के लिए ज्यादा फायदा मंद हो सकती है जो रिसर्च करना चाहते हों या कुछ नया करना चाहते हों। अगर कोई सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहा है तो मैं कहूँगा कि आप इसके साथ ऐसे मुनफरिद हुनर जरूर सीखें। डिग्री में भी लोग हुनर ही सीखते हैं ताकि पैसे कमा सकें। अगर आप डिग्री में कोई हुनर नहीं सीखते तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अब तक इन्होंने वेब डिजाइनिंग और ई-कॉमर्स के अलावा कई शोबों के हुनर सीखे हैं ताकि किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में ये काम कर सकें। जाहिद की इन्हीं सलाहियतों की बदौलत एक मर्तबा वो नौकरी से निकाले जाने से बच गए थे। वो कहते हैं कि एक दफ्तर में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि 2-3 घंटे बाद मेरी नौकरी खत्म हो रही थी। इसी दौरान मेरे बॉस को एक काम पड़ गया जो किसी को नहीं आ रहा था और खुशकिस्मती से सिर्फ मुझे आता था। मैं अपने बॉस के पास गया, वो काम किया और इसके बाद मजीद 2 साल वहाँ नौकरी की। हुनर सीखकर खुद के लिए काम करने का फैसला। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, एक वक्त था जब लाइबा अजहर समझती थी कि ऑनलाइन पैसे कमाना शायद कोई जाली स्कीम होती है,
لیکن اب وہ پچھلے 5 برسوں سے خود فری لانسر ہیں اور اپنی ویب ڈیزائننگ کی کمپنی سے لاکھوں روپیہ کما لیتی ہیں۔ 23 سالہ لائبہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے فری لانسنگ میں اس وقت دلچسپی لینا شروع کی جب یونیورسٹیز میں انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کماتے دیکھا۔ یونیورسٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے چوتھے سیمسٹر کے دوران انہوں نے فری لانسنگ کے ذریعے اپنے تعلیمی اخراجات خود برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ لائبہ فری لانسنگ کے لیے ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھنا چاہتی تھی کیونکہ یہ ان کی ڈگری کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے گوگل اور یوٹیوب کو اپنا استاد بنا لیا۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے پتا چلا کہ فائیور پر اکاؤنٹ بنا کر آن لائن کام کیا جا سکتا ہے۔ اکثر فری لانسرز کی طرح انہوں نے ڈگری میں کچھ پڑھا، فری لانسنگ میں اس سے مختلف کام کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈگری چھوڑ دیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ہنر سیکھیں جن کی مدد سے آپ نوکری کے علاوہ آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں۔ اپنے پہلے آرڈر میں مجھے ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنانا تھی جو $25 قریباً 4000 روپے کا پروجیکٹ تھا۔ میرے لیے اس وقت وہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اب میری کمپنی کی آمدن 5 سے 6 لاکھ روپے ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ فری لانسنگ کی پہلی شرط کوئی ہنر سیکھنا ہے، جیسے SEO، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیزائننگ وغیرہ۔ آج کل ہر بندے کو اپنی ویب سائٹ اور برانڈنگ چاہیے تاکہ اپنے حریف کمپنی سے بہتر کارکردگی کر سکے۔ لوگ اپنی دلچسپی کے تحت کوئی ہنر سیکھ کر فری لانسنگ کر سکتے ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ فائیور، اپ ورک اور فری لانسر.com جیسی ویب سائٹ پر لوگ اپنے ہنر کے مطابق کام اور کلائنٹس ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لائبہ کے مطابق لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پروجیکٹ حاصل کرتے ہیں۔ شروعات میں انہیں اپنا پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ انہیں کام آتا ہے۔ ان کے مطابق اگر کلائنٹ کو آپ کا کام پسند آئے گا تو وہ ضرور آپ کو کام دے گا۔ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہر عمر کے لوگوں کو فری لانسنگ سکھاتی بھی ہیں۔ ان سے اکثر ایسے لوگ رابطہ کرتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ گھر بیٹھ کر پیسہ کمانا آسان ہے، یا ایسے لوگ جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ میری کافی دوستوں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے لیکن ان کے پاس نوکری نہیں، اس کی وجہ سے وہ فری لانسنگ سے ہی اپنا گھر چلا رہی ہیں۔ جیسے ہی لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں تو انہیں فوری طور پر پیسہ کمانا ہوتے ہیں تاکہ اپنی فیملی کی مالی مدد کر سکیں۔ ایسے میں فری لانسنگ سے وہ جلد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پیسہ کما سکیں۔ ان کے مطابق آن لائن پیسہ کمانے کے لیے ہنر سیکھنے کا شوق اور صبر ضروری ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ انہوں نے 2016 میں فری لانسنگ شروع کی اور صرف 11 ماہ میں $20,000 یعنی 20 لاکھ روپے سے زیادہ کما لیے تھے۔ اس وقت ان کے مطابق دنیا میں فری لانسنگ کے اعتبار سے مقابلہ کم تھا، لیکن اب یہاں بھیڑ بڑھ گئی اور اتنا کام ڈھونڈنا آسان نہیں رہا۔ لیکن قسمت کبھی کبھار آپ کو حیران بھی کر سکتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ صرف 24 گھنٹوں میں $1800 یعنی 2.5 لاکھ روپے کے قریب کمائے۔ اب وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر ہو چکی ہے کہ بعض اوقات ان کے پاس اتنا آن لائن کام بک ہوتا ہے کہ انہیں یہ چھوڑ کر کسی اور کو دینا پڑتا ہے۔ جیسے کل ہی مجھے $500 قریباً 80,000 روپے کا کام مل رہا تھا، لیکن میرے پاس اتنا کام پہلے سے تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روز اتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ فری لانسنگ کا سیزن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دن بہت زیادہ کام کر لیں اور کسی دن آپ کو کوئی کام بھی نہ ملے۔ لائبہ کا کہنا ہے کہ ڈگری کے بعد کسی نوکری کے مقابلے میں فری لانسنگ میں آپ کی آمدن بدلتی رہتی ہے۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کتنا کام کرتے ہیں اور آپ کو گھنٹوں کے حساب سے کتنے پیسے ملتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکیوں کو باہر کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس میں گھر بیٹھ کر پیسے کما سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہنر کے ساتھ ساتھ آپ کو گھر میں لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ خود ورک فرام ہوم سے متعلق اپنی مثال دیتی ہیں کہ ہاؤس وائف ہوتے ہوئے میرا ایک پاؤں کچن میں ہوتا ہے اور دوسرا دفتر کے کاموں میں۔ ان کے مطابق وہ گھر سے کام کرنے کی بدولت دونوں میں توازن برقرار رکھتی ہیں۔ لاکھوں روپے آن لائن کمانے پر بھی لوگ بے روزگار سمجھتے رہے۔ ڈاکٹر احمد شاہ آن لائن ٹریننگ پروگرام ڈیجی اسکلز میں ورڈ پریس سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری منصوبے کے ذریعے 120 ممالک میں موجود لوگ انٹرنیٹ سے متعلق آن لائن کورسز کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ 29 سالہ ذاکر نے بتایا کہ ان کے پاس فری لانسنگ اور IT سے متعلق دوسرے ہنر سیکھنے کے لیے 7ویں اور 8ویں جماعت کے بچوں سے لے کر
60 या 65 साल के रिटायर्ड अफराद आते हैं, वो फ्रीलांसर कैसे बने। इस पर इनका कहना था कि यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्तों ने मुझे वेबसाइट के लिंक दिए जहां फ्रीलांसिंग का काम मिलता था। मैंने वैसे ही अकाउंट बनाया और मुझे $5 फी घंटा के हिसाब से काम मिल गया। मुझे इसमें वेबसाइट की स्टाइलिंग करनी थी, लेकिन मुझे तो ये नहीं आता था। वहाँ एक इंडियन मैनेजर ने मुझे समझाया कि ये काम ऐसे होगा। मैंने यूनिवर्सिटी में इससे मुताल्लिक सीखा था, तो मैंने ये काम कर दिया। मैंने 4 घंटे में इसका काम कर दिया और मुझे $20 मिले, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थे। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। अब मेरी माहाना आमदनी 6-7 लाख रुपए हो जाती है। कुछ ऐसे भी महीने आते हैं जिनमें मेरी एक महीने में आमदन 20 लाख रुपए या इससे भी ज़्यादा हो। फ्रीलांसिंग के अलावा अब भी डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टेंसी और इसी तरह की दूसरी सर्विसेज फराहम कर रहा है। जाकिर बताते हैं कि इनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री से ज्यादा इन्हें ऐसे हुनर सीखने से फायदा हुआ जिनकी इस दौरान तलब रही और ऑनलाइन अच्छे पैसे मिलते रहे। रोजगार कमाने का ये तरीका शायद बहुत से लोगों के लिए गैर मामूली होता है, इसलिए इन्हें इसी तर्ज अमल में रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। मैं 2012 से फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहा हूँ। काफी पैसे भी कमा लेता हूँ, लेकिन घर वाले और दीगर लोग मुझे इसके बावजूद कहते हैं कि नौकरी ढूंढ लो। वो मुझे बेरोजगार समझते हैं। उन्हें लगता है कि इसके पास कोई काम नहीं और ये कंप्यूटर पर बैठकर सिर्फ वक्त जाया कर रहा है। इनके लिए ये नाकाबिले यकीन था कि कोई घर बैठकर भी काम कर सकता है। वो ज़ेरे तालीम नौजवानों को मशवरा देते हैं कि वो सोशल मीडिया को भी ऑनलाइन आमदन का जरिया बना सकते हैं। लोग टिकटॉक या सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया करने की जगह इन्हें सीख कर भी इनसे पैसे कमा सकते हैं। आप वीडियोस बना सकते हैं, लोगों की वीडियोस या यूट्यूब और फेसबुक पर इनकी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, टिकटॉक पर कोई तशहीरी मुहिम चला सकते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।